الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور شہر علم ہم سفر اور ہم عقید ملگرو یقیناً پدرزی کی چیز مادر علمی امداد اور سیدی و مرشدی فخر المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ و حفظہ اللہ اور استاذ محترم استاذ المجاہدین استاذ المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا فقیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ زمادوار استاذان یقین اقدہ حدیث و استاذان موجود دی دعوی پر موجودی کی یقیناً محترم خبر کول بیان کول زمان پر محترم انتہائی مشکل او گران خبر ادا محترم صرف دو تعمیل حکم پر بنیاد باندی دو خبر استاسو قرآن دے رسکو محترم دے وفقی کا تاسو اگو رہی نن عالم کفر پیو پیج باندی دے دعوی کوشش دے دا مسلمان نوزا اوی محترم دا وسائل استعمال کی طاقت استعمالی میڈیا استعمالی محترم دعوی دا ہر سو کوشش زماستان نوجوان نسل دا اسلام نلری کول دی دا قرآن نلری کول دی دعوی تعلق دا اہل وقت علماء سر خدمول دی محترم کے تاسو دویم طرف تا اگو رئی دعوی مقابلہ زمون حکومتونا نکی دعوی مقابلہ الحمدللہ دا دیری مدرسے کی دا اہل حق علماء کی چی یقیرن دعوی سر وسائل نشترے دعوی سر دنیا ظاہری طاقت و قوت نشترے دعوی سر میڈیا نشترے محترموں کے تاسو پر میدان کی اگو رئی نن الحمدللہ دلتا قرآن موجود دے دلتا اسلام موجود دے دلتا قرآن و اسلام باندے زان قربانون کی وزان پیدا کون کی زوانان موجود دے چدار دے خبری ثبوت دے چھ الحمدللہ تحذیبون دغا جن دغا اہل حق علماء دغا مدارسو دغا درویشانو جٹلے دے او کفر پیللے دے او شکست بر قیمت سبا پوری در کفر وی انشاءاللہ العزیز محترم دینی مدرسے دادا طول شعبود پارا دا بنیاد حیثیت لری بکمہ معاشرے کسی دینی مدرسے ختمی شولی اگر معاشرے کی دا خلق دین صحیح نشے پاتی کے دے اگر پخبل حالت باندے نشے پاتی کے دے خلق دا دینی مدرسے آبادی بھی انشاءاللہ دا دین طول شعبے با آبادی بھی کاغا شعبہ دعوت و تبلیغ دا کاغا شعبہ جہاد دا کاغا شعبہ تصوف دا کاغا شعبہ اسلامی سیاست دا دا طول طبقہ مدرسے پوری دا دیو جن محترم ممتاسو بعظم کو چھ انشاءاللہ العزیز من بہر قیمت پا نخبلی دینی مدرسے آبادی ساتو انشاءاللہ العزیز محترم دل مدرسو دیو پسند دل علماء پسند باندے بو ودریگو چھ میرا قیمت پورس اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاویگو ورطویلیشو اللہ پیغمبرہ سے کمزور ہوا زمان عملون کمزور ہو لیکن دوم رمی کڑیوا کلچ دنیا کفر راجم ابھی اور بن کرو وقت ابراہیم سوزول کوشش کرو اللہ پیغمبرہ اللہ وقت مادا لکر بوڑی کردار نو ادا کرے چما اور تپکی ورکول اور تیزول کوشش کرو اللہ پیغمبرہ ما پانا وقت کر علم مارد کردار ادا کرو چپا مخوک کی بے ابرا ہوئے اور بیرا چولے اور نمڑکول کوشش کرو اللہ پیغمبرہ زبا علا وقت نمرود تمرگرو بسفر کی نوم بلان زر وقت ابراہیم دمرگرو بسفر کی ولارو اللہ پیغمبرہ زر وقت فرعون دمرگرو بسفر کی نوم بلان زر وقت موسیٰ دمرگرو بسفر کی ولارو اللہ پیغمبرہ زر دل تاغوتیانو زر دل ظالمانو دل جابرانو دل مدرسون علماء دشمنانو بسفر کی نوم بلان زر الحمدللہ سارے دل وارثانو دل درویشانو دل ٹاٹو چٹائی باندی جنتے رو ان کی دل اہل حق علماء بسفر کی ولارو الحمدللہ دیو بھی مضبوط کرو انشاءاللہ بے ومال تسترگی اچھتی چٹی بدوی انشاءاللہ العزیز محترم وزبدل خبر اتفاق کو صرف دل فضلاء ملگرو توے ملگرو
علماء دیوبند نخو هغوی ته زمونږ ستاسو علم رسیږي نه هغوی ته زمونږ ستاسو تقوا رسیږي د دې وجې نه محترمو په خپلو اکابرو باندې په علماء دیوبند باندې کامل اعتماد وکړئ نوي نوي تحقیقاتو نه ځان بچ کړئ نوي نوي تحقیقاتو ورسره مه ځئ قسم دی علماء دیوبند چې کوم عقاید نظریات کوم اعمال د اهل سنت والجماعت مونږ ته پیش کړي دي مونږ دپاره حق تعبیر او حق تشریح کافي ده د نوي تشریحاتو نه د نوي تعبیراتو نه به مونږ تاسو ټول ځان ساتو انشاءالله العزیز واخر